Halo semuanya, halo, halo, selamat malam ya. Sekarang jam berapa jam? 9, jam 9 ya. Jam 9-an ya sekarang ya teman-teman ya. Ketemu lagi sama gua ya, ketemu sama gua si Mas Andi 90 ya kalau di TikTok ya. Di TikTok gua Mas Andi 90, kalau di YouTube gua Andi MV 90 ya teman-teman. Dan kita masih melanjutkan petualangan si Destin One ya, Destin One dalam mencari relik Sun Wukong. Dan di episode kemarin kita sudah berhasil mengalahkan si Kanjilong, si Dewi Petir ya, dan akhirnya kita membebaskan si Jubaije atau biasa kita sebut si Cepat Kai atau Panglima Tianfeng. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan pada sehat ya. Barusan di Jakarta hujan nih. Hujan sebentar dong, gerimis sih. Justru biasanya kalau hujan yang seperti ini itu membuat udara itu jadi semakin gerah ya teman-teman. Begitu ya. Lanjut. Continue journey. Kemarin gua ada mau coba ngelawan satu naga ya. Tapi belum bisa gua kalahkannya. Ini kita mau coba lagi ya. Mudah-mudahan bisa sih ya. Mudah-mudahan kita bisa mengalahkan dia. Dan kemarin gua udah coba cek yang ruangan rahasia, ternyata itu isinya adalah Buddha ya. Dan banyak gulungan scroll kita yang cerita setiap kali menyelamatkan chapter satu chapter lain itu ada di sana ya ternyata ya. Shit, kita ada di Turtle Island. Sini dulu coy. Sini dulu kita. Shit, kita udah dapat baju baru. Save advance, gue coba cek dulu reignite apakah ada baru, tidak ada. Halo Dre. Kita akan berkeliling dulu sekitar Turtle Island ya teman-teman. Oh ini Milo hangat, halo. Oke. Oh banyak ternyata sini ya. Ambil dulu deh. Ternyata banyak ya di sini. Ada yang nanya topi gue topi apa? Topi dari Shell. Wih, darah kita nambah. Ini biksu yang terinfeksi ya. Best friend, hello. Balik ke atas. Mana nih? Wait. Rame di sini. Wih. Oh, ada ini.
Come here, come here. Ayo. Oh. Absorb. Oke, easy peasy. Turtle Island nih, kita dari Turtle Island, teman-teman. Main core material. Coba ganti ininya ya sama yang racun. Oke. Pot kayak ada di sana. Tar aja. Tar dulu, Kai. Tar dulu. Gua ada satu lawan yang mau gua lawan nih. Ini jadi monster nih guys ini. Waduh. Rame juga di sini ternyata ya.
Banyak pasukan ternyata di sini. Cek biarin aja dulu deh. Oh, balik lagi kita sini. Istirahat dulu. Kita rest. Sebentar. Bismillah, bismillah. Bisa lah, bisa. Wow. Anjay. Sekali colek dong kampret. Sama gue mengalahkan dia, gue akan cut videonya.
Oke. Nice. Tidak ada musuh yang tidak bisa kita kalahkan ya teman-teman. Fokus dan sabar. Jadi main Black Myth Wukong ini kalau ngelawan bos kita harus pakai strategi juga ya. Sabar, tempo, strategi semua benar-benar diperhatikan ya. Buka dong. Kong buka Kong. Kita ketemu Patkai yang di depan ya. Kalau udah ngalahin gini kan gue tenang gitu kan, mau lanjut juga gaskan gitu kan. Breath of Fire, mantap. Napas api. Bintang Nuswantoro, halo. Bro Irfan, halo. Tambahkan nama, mau tambahin siapa namanya? John Lennon. Tadi karena gue bener-bener nyimpen ya darah ya segala macam. Craft weapon, weapon baru cok. Ih udah maksimal kayaknya nih. Insufficient material. Wih ini senjata dragon semua nih, 1, 2. Ini dragon weapon semua nih. Ini si ular kadut nih. Senjata ular kadutnya belum bisa ya. Kun steel belum dapat gue kun steel. Apa yang bisa kita brew? Oh ini. Press dulu lah sebelum kita menuju si Patkai ya. Patkai udah nunggu di depan soalnya. Kita ganti dulu. Gua sudah tidak butuh kamu, kita pakai dia lagi. Wandering Void ini udah paling top lah ya, udah paling top tier menurut gua. Semua naga-nagaan sudah kita kalahkan semua di sini. Yang per naga-naga sudah kita kalahkan. Baik Kanjilong ataupun si Yogwai King-nya ya, lupa gua namanya. Tadi yang cecere ini gue tinggal aja. Gue mau ketemu Patkai. Gue mau ketemu Jubaje. The place is teeming with Yaowais. I doubt if you'll even survive to find Yellowbrow, given your meager might. My old friend! You must have had it rough all these years in this shithole! Rest easy! Once we're ashore, I'll take down that blasted temple to avenge you and Brother Snake! Okay. Easy there! Easy! Udah pernah tamat kah bang? Belum pernah. Ini pertama kali main bro. Karena gue baru beli gamenya. Dia rilis 2014 tapi 2 tahun kemudian gue baru bisa beli. Karena ini salah satu game yang paling jarang diskon. Jarang diskon. Stay here and wait. I'll check on your snake. Udah lawan long yang mancing udah, baru beres. Nanti rekamannya gua upload di YouTube gua ya. Rekamannya nanti gua upload di YouTube gua.
Pokoknya setiap gua live itu nanti bakal masuk ke YouTube gua. Yang nggak kebagian nonton, silakan nonton di YouTube gua ya. Nama YouTube-nya ada di bio gua ya. Nggak kena cok anjir. Kalau lawan long yang mancing udah ya. Bro bantu follow ya, bantu follow ya. Nih, pakai bantuin gua kan di sini. Oh, dia ngikut aja. Ah, banyak harus kita serang di sini nih. Weh, mantap dibantuin Patkai. Wih, bisa nyembur dong. Pakai bisa nyembur apa ini, racun kah dia? 4 kali Kai. Kita keliling dulu ya. Udah lawan, udah gua jawab tadi. Apalagi nih kok ada naga kan? Familiar face. Are all my old friends in Yellow Brow's clutches now? Naga kah ini? Familiar face. This is not for your Off you go and eyes, tell it. young one. You have spoiled my Down to me. We're monks. Whoa, nice. I might as well die. No chance at immortality. And forced to suffer your torment. This old log can hardly move a muscle as he is. Only one of Shudong's resurrection pills save me now. Lagi kah? Oh, enggak deh. I was cast down to the mortal realm. My powers much diminished. I asked for nothing more than to live out my days peacefully. I was cast down to the mortal realm. My powers Lu much ngasih apa lu? Dia nggak ngasih apa-apa emang. Patkainya lucu ya. Cebol ya. Bajenya cebol lucu.
Tiba-tiba gue melihat ada seekor naga ya udah gue lawan aja. Jangan dulu, takutnya ini jalur ceritanya ya. Inside? Oh, the frost is biting hard. Wait, Patkai, I rub this frozen solid. I'm not ready yet. At least kita ada backup ya sekarang yang berdua ya sama Patkai ya, dan Patkai di sini cukup berguna ya, beda dengan di filmnya ya. Kayla Gania 100 halo. Iya Patkai, hehe lari dia. Hehe Patkai larinya lucu. Oke, tulang naga juga tuh. Ada yang berubah jadi patung, ada yang cek dulu ke bawah sini. Oh, combo. Ini apa nih, tulang naga kan? Kok banyak makhluk-makhluk baru ya? Ini makin kesana kan makin jauh ya. Berarti kita harus ke temple yang tadi ya. Terus kita rest dulu ya. Biar mananya balik, soalnya nggak tahu nih caranya buat ngisi mana. Toko MTH TGH, halo. Reignite Spark. Press dulu sebentar. Let's go. Oh, dia pindah ke sana ya? It's a temple, dude. Ada seorang di sana. Banyak kayaknya tuh.
I see a wanderer. Monk must lend immobilize. You okay? Wait. You won't eat me, will you? Enggak lah. I was on a treasure hunt, but I ended up being the hunted. I owe you my life, sir. I'll share the treasure with you once I find it. Say, why is there nothing but Yaoguais in this so-called Buddha's realm? Lanina, Can hello. I look to you to save me again, sir, if they come back? Green without. You Round and sluggard. Even I'm not so idle. Where can I find something like that in this frozen land? Ini Kai. Itu tempat meditasi kan? Redefine iron sand. Ini dia nggak tenggelam seleher. Blue Bridge Romance. Sepi banget anjir. Lanjut guys. Kita keluar dari temple ini. Ini kayaknya ada sesuatu nih sama dia. Green without, round and sweet. Red within. Where can I find something like that in this? Green. Green without, round and sweet. Red within, a summer treat. Green Where without. can I find something like that in this frozen land? Green without kayaknya teka-teki nih. Ini teka-teki nih, nanti aja kok teka-teki ya. Ini kayaknya side mission, nggak mungkin gue jalanin side mission di sekarang ya. Terus gue offline tuh kayaknya tuh kalau side mission. Lah kok jadi banyak begini? Kita salah jalan ya? Saya dari sana kayak. Ay Mambon, halo. Odekisa, halo.
Kasian dong ini pada kurus. Ini kayaknya biksu nih. Kita tembus di sini dong. Oh, ke tempat tadi tempur pertama kali. Iya, siluman kura-kuranya berguna kok di sini. Kalau yang di film kan nggak berguna selain cuma kawin doang, kawin sama kawin ya siluman kura-kuranya. One more trick from my rake! Tcha! Wih, dia bisa healing gue juga ternyata. Bener kan gue bilang, patkai di sini berguna daripada di film. Itu tinggi ternyata gede. Gede juga nih ternyata ya kalau di dekat ya. Gue kira seukuran manusia biasa gitu. Ternyata gede anjay. Ke atas kai. Tidak ke atas. Ada apakah di atas sana? If I fall sick from cold, boy, the blame falls square on you. Easier, you. Where the path narrows, danger lurks. Okay. I will, don't worry. Evandra lo. Ada Buddha di sini nih. Baru lagi nih. Cheeky blighter. Why come here where the path runs out?
lumayan. The chill. Dingin lah. Berasa kok gue juga. Ada yang baru diberi. You're a good one. Hey, friend. Gue meditasi sebentar ya, Kai. Wih, meditasi langsung depan Buddha ya. Biarkan aku mengingat Biksu Tong. Korban Dark System, lo kenapa emang lu? Korban Dark System, kenapa? Biarkan aku mengingat guru kita berdua, Biksu Tong Samchong. 666, halo. Wih, mantap. Metal. 666. Anak metal ya, bro? Gue yakin mesti anak metal. Yakin ya gue. Thank you, brother. Thank you, brother. Bantu-bantu follow ya. By the way, gue juga suka musik metal. Gue demen juga sih. Dulu gue zaman SMA tuh. Kejadian Asia Afrika Culture Center gue ada di situ. Zaman Besides dulu ya. Yang tragedi berdarah itu ya. Itu gue SMA kelas 2, nggak usah kelas 2 nggak usah. Young one, did you ever hear the story of Yip? Yang jelas gue He salah used to be a satu measly altar. yang ada di situ ya. Don't cut me off while I'm speaking. Oke. Continue. Apa? Kai, ngomong lah Kai. Pas ACC itu gue ada di situ kan, waktu itu gue lagi ngefansnya sama Besides ya waktu itu ya. Aku adalah Tuhan ya pokoknya. Lagunya ingat banget gue, ikonik tuh. Aku adalah Tuhan ya. Dan alhamdulillahnya ternyata gue selamat lah istilahnya. Dan memang agak parno ya kalau gue mau datang lagi ke konser-konser band indie ya. Semangat bang, terima kasih brother, bantu-bantu follow ya brother. Wow, udah gede. Gue jadi akhirnya beres dari situ cuma mau nonton konser yang memang promotornya jelas ya. Itu dan pada saat itu kejadian gue inget tuh banyak yang meninggal tuh rata-rata anak SMP, bocil-bocil gitu. Kalau kita yang anak-anak SMA sedikit ya yang memang kalau misalkan memang badannya besar ya. Itu kalau yang badannya cungkring itu udah pada lepas. Banyaknya keinjek-injek ya. Panitianya salah prediksi, yang di luar dimasukin, yang dalam ternyata udah selesai gitu kan. Itu inget banget. Sampai sekarang kalau lewat situ kadang gue mengenang masa itu ya. Woi brother. Mental kan lu. Oke. Mantap. Ini agak cukup berguna nih kayaknya. Kita dapat soul baru ya. Red Hair Yaksha Spirits. Kita minum dulu ya. Suaranya si Upong.
Kenapa ini? That really looks like a good place. Gak ada Buddha Maitreya di sini. Oi, kid, you look suspicious. What kind of Yao Guai are you? I'm looking at that Buddha over there. See his belly button? It's so big. Me and you, we look way smaller. Buddha? Where is it? You see no Buddha because you think no Buddha. No thought, no sight. I, the sacred gourmand, saw enough Buddhas before you were born. Foolish brat. You didn't see that coming, did you? True hearts find their path, and the Buddha is on that path. Why not worship around with true hearts, for Buddhas may light your path. Worship my hoof. Visit temples, Saya kneel to Muhammad, figures, hello. tell no black from white. That's my master. I am fed up with all these skin-deep rites. No true heart, the path is sealed. With true heart, it's revealed. No, Apa nih? this won't do. I can't help you before you have that in you. Terus ngapain itu? Teka-teki kah? Lompat kayak di sana nih. Like I'm too straight. Blast it! We're meant to be doing some worshipping. Did you see any Buddha? Ini Buddha. Ya di atas sono. Did you see any Buddha? Yes, up there.
Ini Maitreya bukan ya? Ah, I get it now. 4 Buddhas, that boy said. Ah, there must be 4 Buddhas to worship. Oke. Look, reason with him. 4 Buddha yang harus disembah. Banyak amat. Kayak gue doh, Tuhannya cuma satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tak ada Tuhan lagi ya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua milik Allah. Jadi kita harus menemukan 4 Buddha itu ya. Ngapain keluar? Pencet. Ini para petarung ya. Keto. Para petarung. Oh ini ada. Ini Buddha kedua ya berarti ya. It's the second Buddha. Just go through the motions, boy. What? That little monk was speaking riddles. Dua lagi berarti. Kita ada Buddha ketiga berarti ya. One more treat from my ring. Oi! Jago dia kampret. Nunggu dia ternyata. Ini nggak ada apa-apa.
Oh, ini tempat meditasi gua tadi. Apa deh? Skip aja ya. Tadi suruh nyari Buddha coy. Tapi Buddhanya mana? Ini apa? Ini pala Buddha juga kan? Ketiga nih, harusnya ini ketiga nih. Back when we journeyed, took it from Mount Lingshan. He visited and kneeled to every figure until Yellowbrow captured him. I'm not my master. Ini udah. Udah. I'm not my master. Begitu juga gua juga bukan guru ya. Gue yakin pasti ada jalur di atas nih, yakin gua. Soalnya 3 di bawah kan. Visit each temple you encounter and worship every Buddha you see, or the true face of Buddha will always remain elusive to your eyes. Satu temple lagi di mana ya? Harusnya sih di atas sana ya harusnya ya. 3 di bawah udah gue datengin semua nih. Where is the third temple, dude? And the fourth temple.
Temple lagi di mana ya? Aduh, mau nyontek dulu ya, bentar ya. Bentar dulu ya, nyontek dulu ya. Worship every Buddha in Kong. Kita lihat 4 Buddha statue, yang 3 kan udah di bawah ya. 3 kita udah nemu semua di bawah, tinggal berarti 1 lagi bro. Yang 1 gua udah di bawah, ini udah. Ini udah juga. Can't afford any further delay. Wait. Just wait. Yang di ruangan tanah udah. Ntar ya. Ruangan tanah udah. Oh, di tempat si itu ada ternyata. Kelewat ternyata. Di tempat yang dijaga si red hair ya. Si rambut merah ya, ternyata ada di situ ya. Ada tersembunyi dia budanya ya. Gua kelewat dong. Nggak ngeliat kanan kiri gua tadi. Let's go. I know. I know the last Buddha. I know. Lenong Andreas, halo. Bentar kita kesini. Udah kosong sih harusnya sih. Udah nggak ada musuh lagi harusnya. Worshipping for Buddha. Pas lah 1 jam nih gue. Ini dia, Buddha terakhir. Oke. What's that sound? That little mug. Once more, worship my hoof. Let's go back. Oke, let's go. Kaget gua. Tiba-tiba nongol, buset. Chubby one, we've done the rites. Where's the path? The path? Isn't it always there? Don't you trick me, you bald, pot-bellied brat. All I'm seeing are mountains, no path at all. He sees wisely with faith. You are daft without it. Cut your nonsense. You must be that trickster himself, fooling us all along. Take my rake. Why so rude? I didn't force you to kneel. Throwing a tantrum at your age? Shame on you! You brat! Save your stupid path. I'll borrow one myself. You go on first. I'll meet you at the summit. Oke.
You'll go on foot. I'll meet you on the summit. Enak banget si Patkai bisa langsung hyung sono ya. Ih, ngecil dong jalannya. Oke teman-teman, untuk live malam ini sampai sini dulu ya. Kita sudah melakukan banyak progres yang mengalahkan 2 naga dan kita ketemu Buddha kecil ya teman-teman. Jadi untuk live malam ini sampai sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nemenin gue, yang sudah follow gue, yang sudah kasih like, yang sudah kasih gift. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di live gue besok. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai istirahat.